Halleluja. Halleluja. Der Herr segnet euch. Nehmt bitte Platz. Er ist wunderbar. Er ist wunderbar. Il est merveilleux. Seine Herrlichkeit ist so gut. Sa gloire est tellement bon. Genau. Nimm dir Zeit, immer in seiner Gegenwart zu sein. Prends vraiment le temps d'être toujours dans sa présence. Unser Thema heute. Notre thème d'aujourd'hui. Erstmal grüße ich aus dem Namen des Herrn Jesus. D'abord, je vous salue tous au nom de Jésus. Für alle, die hier hingekommen sind. Pour tous ceux-là qui sont venus ici, Es ist das Haus Gottes. c'est la maison de Dieu. Es ist dein Dienst, den du heute geben willst, diesen wunderbaren Gottesdienst, den du Gott schenken möchtest heute. Il est encore cette offrande merveilleuse que tu veux lui donner. Und er hat ein Thema vorbereitet. Et il a préparé encore un Und sein thème. Thema betrifft uns alle. Et ce thème nous concerne tous. Es geht um unsere Vergangenheit. Il s'agit de notre passé. Halleluja. Amen. Es geht um unsere Vergangenheit. Il s'agit de notre passé. Unser Thema heißt, Gott kennt dein Gestern. Notre thème d'aujourd'hui est Dieu connaît ton passé. Genau. Gott kennt dein Gestern. Dieu connaît ton passé. Ich habe ein Motto genommen von einem Mann, sein Name heißt Ernst Modersohn. J'ai pris encore un second d'un homme qui s'appelle Ernst Modersohn. Er sagt Folgendes, er sagt, Gott kennt Il dit Dieu connaît dein Gestern, ton passé gib ihm dein Heute et donne-lui ton aujourd'hui, und er sorgt ton für dein présent. Morgen. Et il va encore s'occuper de ton Ich wiederhole das. lendemain. Diesen Satz habe ich einmal auch mal gesagt, aber ich danke Gott, dass dieser Mann das so ausführlich geschrieben hat. J'ai dit aussi une fois cette même phrase, mais lui, il a encore expliqué plus en détail. Er sagt, Gott kennt dein Gestern. Il dit que Dieu connaît ton passé. Was musst du tun? Gib ihm dein Heute. Donc, tu dois lui donner encore ton présent. Solange du ihm nicht dein Heute gibst, Aussi longtemps que tu ne lui donnes pas ton présent, kann er für deinen Morgen nicht sorgen. il ne pourra pas encore prendre soin de ton futur. Wenn du nicht dein Heute gibst, Si tu ne lui donnes pas ton présent, er kann nicht für dich morgen sorgen. il ne pourra pas encore prendre soin de ton futur. Halleluja. Amen. Dein Gestern kennt er. Ton passé, il le connaît. Er weiß, was ihr erlebt habt. Il sait ce que vous avez vécu. Er weiß, welche Schwierigkeiten du durchgemacht Il hast. connaît les difficultés que tu as endurées. Er weiß, wie du gelitten hast. Il sait comment tu as souffert. Er weiß, wie du geweint hast. Il connaît encore comment est-ce que tu as pleuré. Jetzt komme ich und sage noch einen Satz dazu. Et moi, je viens encore ajouter quelque chose. Gestern heißt Vergebung. Gestern heißt Vergebung. Le passé veut dire le pardon. Er kennt dein Gestern. Tu dois reconnaître ton passé. Das heißt, er hat dich schon erkannt an den Tag, auch wo du gesagt hast, Vater, vergib mir. Ça veut dire qu'il t'a aussi reconnu le jour que tu as dit pardonne-moi Dieu. Amen. Also, er kennt die Vergebung, die du Alors, gefragt hast. Reconnais le pardon. Er erkennt das. Ah, lui, il reconnaît Er le pardon. erkennt deine Vergebung. Il reconnaît ton pardon. Er sieht das und hat das schon gesehen. Il le voit et il a déjà vu. Deswegen kennt er dein Gestern. C'est pour cela, reconnais ton passé. Deswegen kennt er dein C'est Gestern. pour cela, il connaît ton passé. Aha. Er kennt dein Gestern. Lui, il connaît ton passé. Und wenn man über heute sagt, Et quand on parle du présent, heißt, gib ihm das, was du ihm geben kannst. ça veut dire donne-lui ce que tu peux lui Deine donner. Zeit. Ton temps, Dein Leben. ta vie, Alles, was dich betrifft, deine tout Arbeit, ce qui te concerne, deine Kinder, tes enfants, deine Familie. ta famille. Oh, liebe Freunde, nach diesem Gottesdienst, du gehst zu deiner Familie und du wirst dich versöhnen. Je te dis, après ce culte, tu vas aller vers ta famille et tu vas te réconcilier. Nach diesem Gottesdienst, Après ce culte, Personen, mit denen du nicht verstanden hast, geh zurück und versöhne dich. les gens avec qui tu ne te comprenais pas, avec eux, va et demande pardon. Halleluja. Amen. Vergebung hat eine Kraft. Le pardon a une puissance. Und das ist die einzige Medizin, die heilt Et Krankheit c'est und Probleme. le seul médicament qui peut encore guérir. Ist Vergebung. C'est le pardon. Halleluja. Amen. Deswegen ist Jesus vom Himmel gekommen auf Erde, damit er absolut die Sünde nimmt von uns. C'est pour cela que Jésus est descendu des cieux et il est descendu sur la terre pour qu'il puisse prendre tous les péchés. Und morgen heißt, Et le lendemain, ou bien le futur, morgen, ja, oder genau. le futur, Morgen heißt futur veut dire, Hoffnung. ça veut dire encore l'espoir. Hoffnung. L'espoir. Solange du noch einen Morgen hast,
Aussi longtemps que tu as encore un lendemain, kann Gott weiter kreieren in dein Leben. Dieu peut encore continuer à créer dans ta vie. Solange du einen Morgen hast, Aussi longtemps que tu as un futur, kein Mensch kann dein Leben zerstören. il n'y a aucune personne qui peut encore détruire ta vie. Such nicht, dass du den Menschen gefällst. Ne cherche pas à plaire aux hommes. Gefalle nicht den Menschen. Ne plaît pas aux hommes, Gefalle Gott. mais plaît plutôt à Aber Dieu. ihm ganz allein. Seulement lui. Du musst niemand Rechenschaft geben. Tu dois rendre compte à personne, Nur an ihm. seulement à Dieu. Nur an ihm. Seulement à Dieu. Deswegen erkennt dein Gestern. C'est pour cela, reconnais ton passé Gib ihm dein Heute. et donne-lui ton Und er présent. sorgt für morgen. Et il va prendre soin de ton Deine futur. Zukunft ist in seine Hände. Ton futur est entre ses mains. Keiner kann es von dir wegnehmen. Personne ne peut te le retirer. Wenn du erfolgreich sein willst, Si tu veux avoir du succès, gib ihm dein Heute. donne-lui ton présent. Halleluja. Amen. Gib ihm dein Heute. Donne-le ton présent. Regie, kann ich ein Bild haben, bitte? Est-ce que je peux avoir une image? Mit den Fotos. Ich möchte euch ein paar Bilder von ein paar Leuten zeigen, die ein Gestern hatten. Je vais un peu vous montrer quelques images des personnes qui ont eu un passé. Und manche von euch hatten noch ein Gestern gehabt. Et certains d'entre vous ont Nee, aussi... ist nicht drauf? Okay, gut. Kein Problem. Dann kommt das gleich. Die Vergebung Le pardon. ist eine Kraft, die Dinge verändert. C'est une puissance qui libère. Die Vergebung Le pardon. ist eine Kraft, die von Gott allein kommen kann. C'est une puissance qui peut venir que de Dieu Und lui-même. wenn du das hast, Et quand tu l'as, es wird dir helfen, ça va t'aider weite Schritte zu machen. de faire encore autre pas. Halleluja. Amen. Gestern kannte uns kein Mensch. Dans le passé, personne ne te connaissait. Keiner wusste, wer du bist. Personne ne savait qui tu étais. Aber das war nicht schlimm, Mais ce n'était pas important. weil du warst immer noch in Gottes Plan. Mais tu étais toujours dans le plan de Dieu. Deswegen kennt er dein Gestern. C'est pour cela qu'il connaît ton passé. Er kennt dein Gestern, weil du warst immer in seinem Plan. Il connaît ton passé parce que tu étais toujours dans son plan à Auch lui. wenn Leute gestern dich ausgelacht haben, Même si on s'est moqué de toi, dieselbe Person les mêmes personnes, werden für dich klatschen. ils vont t'applaudir. Dieselbe Person Les mêmes wird personnes, Gott loben für dein Leben. ils vont encore louer ta vie. Wir öffnen unser erster Bibelvers, Johannes 16, 20 bis Nous ouvrons 21. encore Jean, Johannes 16, 20 bis 22. Jean 16, 20 à 22. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dass ihr weinen und wehklagen werdet, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, aber eure Traurigkeit wird zu Freude werden. Wow. Amen. Ja. Okay. Gut, weiter. Er sagt, Il dit, Abschnitt 21. Wir sind bei Johannes 16, 20 bis 22. Er sagt 21, das Weib, wenn sie gebiert, hat Traurigkeit, weil ihre Stunde gekommen ist. Wenn sie aber das Kind geboren hat, gedenken sie nicht mehr der Drangsal, um den Freudeswille, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. 22. Auch ihr nun habt jetzt zwar Traurigkeit, aber ich werde euch wiedersehen und euren Herzen wird sich freuen und eure Freude nimmt niemand von euch. Halleluja. Amen. Il dit, la femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie. Alle Frauen, die Mütter sind, ja, Toute femme qui est mère, die Mütter geworden sind, qui sont devenues mères, die kennen diesen Schmerz, was Johannes hier sagt. elles connaissent encore cette souffrance que Es Jean ist so parle. schwer, C'est vraiment dur. ein Kind auf die Welt zu setzen. Ich habe 5, ich habe alle 5 war ich dabei. Moi, j'ai 5 enfants et dans les 5 accouchements, j'étais là. Alle 5 sind vor meinen Augen geboren worden. Et tous les 5 sont nés devant mes yeux. Und bei alle 5 habe ich den Namenschnur geschnitten. Et j'ai coupé le cordon. Ich war immer da. J'étais Bei toujours alle là, 5. dans tous les 5 enfants. Und es gab bei alle 5 unterschiedliche Art, wie die gekommen sind. Et ils sont tous venus de différentes manières. Keiner von denen ist gleichmäßig geboren worden. Kein. Et personne d'entre eux sont nés de la même manière. Jeder hatte seinen Stil. Chacun avait son style. Der andere war schneller, der andere war langsamer. L'autre était rapide et l'autre était plus lent. Aber dennoch, wo sie rauskam, Mais quand ils sont sortis, war die Mutter froh.
La mère était de la joie. Einmal diesen Kind gesehen zu haben. Seulement de voir cet enfant 9 Monate Schmerz verschwindet so. et 9 mois de souffrance, ça disparaît comme Und das ça. ist, wenn Gott dich holt aus deiner Vergangenheit und tut dich in Halleluja. eine Zukunft. Et c'est quand Dieu te sort encore de ton passé et il te ramène dans ton futur. Die 9 Monate waren schwer, kompliziert. Alléluia. Les 9 mois étaient compliqués et douloureux. Du kanntest Gott nicht. Tu ne connaissais pas Dein Dieu. Leben war kompliziert. Haben wir das Bild? Ta vie était Dein compliquée. Leben war kompliziert. Ta vie était Du compliquée. kanntest Gott nicht. Tu ne connaissais pas Du hast Dieu. den Herrn noch nie gesehen vielleicht. Tu l'as peut-être encore jamais vu encore. Du le kanntest Seigneur. ihn nicht. Tu ne le connaissais pas. Ihr seht, das war unser Gestern. Vous voyez, ça c'était notre passé. Alléluia. 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 Das war unser Gestern. C'était notre passé. Unser Gestern. Notre passé. Aber Gott sagt, aber ich kannte euch. Mais Dieu dit que je vous Ich connaissais. kenne dein Gestern. Je connais ton passé. Gott wusste überall, wo du durchgehst. Et Dieu connaissait partout où est-ce que tu Und wenn es passais. Vergewaltigung gab und Probleme Alléluia. gab, Gott war Alléluia. da. Et si même on t'a violé, il y a eu des problèmes, Dieu était là. Auch wenn deine Mutter und Vater dich allein gelassen haben, Gott war aber trotzdem da. Même si ta famille t'a abandonné, Dieu était là. Gott hat dich nicht vergessen. Dieu ne t'a pas oublié. Das war die Vergangenheit. C'était le passé. Von da kommen wir alle. Et c'est de là que nous venons tous. Das sind mehr oder weniger Kinder aus Aachen, Eupen, Köln. C'est les enfants encore de Aaron, de Eupen et partout. Ja, wir kommen von sehr weit. Nous venons de loin. Aber wenn Gott uns auserwählt hat heute, Mais Dieu aussi nous a choisis aujourd'hui. weil er kannte unser Gestern. Parce qu'il connaissait notre Dein passé. Gestern ist nicht deine Schwäche. Ton passé n'est pas encore ta Dein faiblesse. Gestern ist nur ein Oh, Zeugnis. c'est seulement un témoignage. Das Gestern ist ein Zeugnis. Le passé, c'est un Durch témoignage. die Kraft Gottes hat Gott alles Alléluia. verändert. Par la puissance de Dieu, il a tout Dein changé. Gestern war ein Lastgestern. Ton passé était encore un poids Gestern. hier. Aber Ton für passé. heute. Mais pour aujourd'hui, Gott will es wegnehmen aus deinem Leben. Dieu veut encore enlever ce Liebe poids de ta Freunde, vie. manchmal guck mal, was passiert war in dein Gestern. Des fois, tu regardes ce qui s'est passé dans ton Vergangenheit. passé. Was könntest du nicht tun, was du heute machst? Qu'est-ce que tu ne pouvais pas faire, ce que tu fais aujourd'hui? Wieso bist du heute enttäuscht von dir, obwohl du vieles geleistet hast, dass du von dieser Halleluja. Welt nicht mehr bist, sondern in Gottes Gegenwart bist? Pourquoi tu es encore déçu de ce que tu es Wow. dans le monde encore hier, mais aujourd'hui, c'est que tu as pu faire avec le Seigneur. Nur der Teufel erinnert dich an Sachen, die dich zurückführen soll in der Welt. C'est seulement le Satan qui te rappelle encore des choses du passé pour que tu retournes. Die dans le Gottesdiener, komm bitte nach vorne. Les serviteurs de Dieu, Ich s'il will vous mal plaît, ein venez. Beispiel geben. Je veux donner encore un exemple. s'il Ein vous plaît. Beispiel möchte ich gern geben. Halleluja. Wir können vielleicht Licht anschalten, kein Problem. Alléluia. Ein Beispiel will ich gern geben. Je veux donner encore un exemple. Das ist nur Bilder, C'est seulement des images. wo jeder herkommt. Là où est-ce que tout le monde vient. Was wir alles gemacht haben in der Welt. Ce qu'on a fait dans le monde. Was wir waren auf dieser Erde. Ce qu'on était dans ce monde. Aber heute, Mais wir aujourd'hui. brauchen uns. Komm, ja, genau. Alléluia. Ihr könnt direkt hier bleiben. Halleluja. Amen. Das ist deine Vergangenheit. Ein Beispiel. Ça, c'est ton passé, par exemple. Das ist das Leben, das du hast. C'est la vie que tu as. Jeden Tag, wenn du lebst, Chaque fois quand tu vis, Gott hat uns wie einen Sack gegeben. Dieu nous a donné comme un sac. Hier trägst du alle deine Erinnerungen. Et là, tu as toute ton mémoire, Hier trägst du alle deine Situationen und toutes Probleme. tes situations, tes problèmes, Alle Sachen, wo du gedacht hast, warum habe ich das getan? toutes les choses que tu as pensées, tu penses même que tu dis pourquoi est-ce que j'ai fait ces choses. Gute wie schlechte Sachen. Les mauvaises choses et Dein, comme les bonnes choses. dein Leben läuft mit diese... Ich habe das in eine Tüte genommen, könnte auch ein Karton sein, ist J'ai egal. Eine pris un Tüte. sac, ça pourrait être aussi un carton. Ta vie est comme ça. Du nimmst ihn jeden Tag mit. Et tu le portes avec toi chaque jour. Alles, was du tust, Tout ce que tu fais, kommt etwas hinein. ça rentre là-dedans. Aber deine Vergangenheit Mais ton passé kann dich in gewisser Art und Weise blockieren. peut te bloquer d'une certaine manière ou d'une Wisst ihr autre. warum? Vous savez pourquoi? Ein Beispiel. Je donne encore un exemple. Der Mann Gottes ist derjenige, der laufen wird. Ich halte noch die Steine. L'homme de Dieu, il est celui qui va courir. Das ist dein Leben. Ça, c'est sa vie. Ja, wir gehen nur ein bisschen hin und zurück. On part, Ich hoffe, ich mache die Kamera nicht durcheinander. on va un peu avancer. Das ist sein Leben. Et c'est sa vie. Er hat ein Gestern.
Il avait encore un Dafür hat passé. er heute ein Heute. Et aujourd'hui, il a un Und présent. er hat ein Morgen. Et il a un futur. Jetzt jeden Tag, wo er läuft, Donc chaque jour qu'il marche in sein ganzes Leben, et toute sa vie, passiert viele Sachen. il y a beaucoup de choses qui se passent. Leute werden unfair zu ihm. Et il y a des gens qui sont encore mauvais envers lui. Leute tun ihm weh. Des gens qui lui font du mal. Seine eigenen Eltern Même ses propres parents tun ihm weh. lui fait du mal. Oder wie bei Joyce Meyer, eigener Vater vergewaltigt dich. Ou bien comme Joyce Meyer, son propre père l'a encore Das sind, violé de lui. das sind Schmerzen, Et ce sont des douleurs die man nicht vergisst. que tu ne peux pas oublier. Das ist das hier. Et c'est ça. Diese Schmerz der Erinnerung. Et c'est ça les douleurs de ta mémoire. Und du trägst es. Et tu le portes avec toi. Du hast es immer dabei. Tu l'as toujours avec toi. Du kommst zur Kirche. Tu viens à l'église. Du hast es immer dabei. Tu l'as toujours avec toi. Du wirst die Bibel öffnen. Tu ouvres la Bible. Du hast es immer dabei. Tu l'as toujours avec toi. Egal was du tust. Tout ce que tu peux Solange faire. du nicht damit gelöst bist, Aussi longtemps que ça t'as pas encore résolu ce problème. hast du die immer dabei. Tu l'as toujours avec Du toi. kommst zur Gemeinde. Tu viens à l'église. Du lernst wieder ein nächsten Problem. Tu rencontres encore un autre problème. Oh my God. Wo du denkst, hier sind Brüder und Et là où Schwestern. tu penses qu'il y a des frères et des sœurs. Nein, Non. die suchen dir noch mehr Ils Probleme. te cherchent encore plus de problèmes. Der Mann L'homme, geht weiter. il continue encore. Jetzt hat er noch eine doppelte Last. Et il a encore un double poids. Trotz, dass er Jesus kennt. Malgré qu'il connaît Dieu. Trotz, dass er Christ geworden ist. Malgré qu'il est devenu chrétien. Er hat immer noch eine Last. Il a encore un fardeau. Und diese Last ist schwerer als der erste. Et le fardeau est plus lourd que Und er l'autre geht weiter mit dieser auparavant. Last. Et il avait ce fardeau. Wir können das nicht sehen mit unseren Augen. Nous, on ne peut pas le voir avec nos Aber yeux er in seiner physiques. Seele Mais erkennt lui, diesen dans Last. son âme, il connaît ce fardeau. Er weiß, was da drin ist. Il sait ce qu'il est, Und ce qu'il est Gott dedans. aber kommt. Mais Dieu vient. Er sagt, ich kenne dein Gestern. Il dit, je connais ton passé. Ich kenne dein Last. Je connais ton fardeau. Manchmal redet er auch mit ihm. Des fois, il lui parle. Aber wenn er sich daran erinnert, Mais quand il se rappelle, diesen Last ist immer noch da. il se rappelle du fardeau. Jetzt glaubt er, Maintenant, il croit, ich gehe in eine Ehe, ich heirate. je veux me marier. Alles ist Beispiele nur. Hein? C'est seulement des Das kann jeder exemples. sein hier. Ich gehe in eine Ehe Je rentre dans un mariage. und glaube, wir gehen weiter. On continue. Alles ist toll. Tout est merveilleux. Alles ist wunderbar. Tout est Ich merveilleux. lerne auf einmal in der Ehe, es gibt Diskussionen. Je vais dans un mariage et il y a des discussions. Meinungsverschiedenheit. Il y a encore des indifférents. Man versteht sich nicht in allen On ne Sachen. se comprend pas dans toutes les choses. Mein Charakter ist irgendwie jetzt im Stress, mein Herz auch. Mon caractère et mon cœur aussi dans le stress. Jetzt habe ich schon diesen Last. J'ai déjà ce fardeau. Begehen, ja. Und was passiert denn dann? Et qu'est-ce qui se passe encore? Es kommt der allergrößte Last. Et puis encore un très grand fardeau, ça rajoute. Man denkt sogar an Scheidung. Et ça peut encore amener encore des Jetzt wird das divorces. super schwer. Maintenant, ça devient très Jeder lourd. Schritt, den er macht, Et tout pas qu'il wird fait schwer. devient Und difficile. diese Person, Et cette personne, egal wie er in Anbetung ist, peu importe qu'il rentre dans l'adoration, egal wie er Gott lobt und peu preist, importe qu'il loue le Seigneur, diesen Last, et ses fardeaux, wenn er runtergeht und er möchte beten, geh runter. quand il descend, il veut prier, Er wird schwer haben, aufzustehen. il aura la difficulté de se lever. My God. Halleluja! Amen. Und diesen Last Et ses fardeaux, kann einer wegnehmen. il n'y a qu'une personne qui peut Sein Name enlever. ist Jesus. Son nom c'est Jésus. Aber er kommt nicht allein. Mais il ne vient pas Er seul. kommt nicht Il ne allein. vient pas seul. Er nimmt ja, komm schon. Bleib unten bitte. Er kommt nicht allein. Il ne vient pas Er seul. nimmt Diener Gottes. Il prend le serviteur Er de nimmt Dieu. Geschwister der Gemeinde. Il prend les sœurs de Er nimmt l'église. Brüder der Il Gemeinde. prend les frères de Er nimmt l'église. diese Leute. Il prend ces Die personnes. kommen hier hin. Et il Weil die vient ici. Aufgabe ist nicht von Jesus, es wegzunehmen. Oh, parce que le devoir, c'est pas de Die Jésus dans les Aufgabe ist, vétérans. dass die Brüder es wegnehmen und Schwestern. Mais le devoir appartient aux frères de pouvoir enlever ce Halleluja! fardeau. Deswegen Halleluja. kennt er dein Gestern. C'est pour cela qu'il connaît ton Damit passé. wenn du ihm dein Heute gibst, C'est pour ça que quand tu donnes encore ton ihm wird présent, bewusst, ich habe ein Last. quand tu donnes ton présent, il est conscient qu'il Er a un spricht diesen fardeau. Last aus. Et il parle, il prononce ses fardeaux. Die Brüder erkennen das. Et les frères et sœurs Gott reconnaissent. offenbart es. Dieu le révèle. Jetzt kommen die Geschwister Maintenant, les sœurs viennent. und nehmen sein Last. Il prend le fardeau. Nimm es weg. Il l'enlève. Stell es einfach irgendwo hin. Genau. Stell es dahin. Amen. Und wir gemeinsam, komm Et bitte, nous komm. ensemble, Wir gemeinsam, wir nehmen unseren Bruder on auf. prend notre frère. Und er ist wieder stark. Et il est fort. Und nichts mehr Rien d'autre. ist in sein Leben schwer. Maintenant, il n'y a plus rien qui est lourd dans sa Er vie. ist jetzt leicht, Il est maintenant weil er auch souple. leicht ist.
Parce qu'il est souple. Jetzt kann er die andere auch helfen. Maintenant, il peut aussi aider les autres. Halleluja! Amen. Amen. Gott segne euch. Oh, que Dankeschön. Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Halleluja! Amen. Gott kennt dein Gestern. Dieu connaît ton passé. Mach dir nicht viele Sorgen. Faut pas te soucier beaucoup. Epheserbrief 2,10 bitte. Éphésiens 2,10. 2,10. Gott ist immer mit uns. Dieu est toujours avec nous. Amen, merci. Gott ist wunderbar. Dieser Alléluia. 2,10. Éphésiens 2,10. Guck mal, was die Bibel sagt. La Bible dit, Denn wir sind sein Werk. car nous sommes son œuvre, son Geschaffen. ouvrage, Geschaffen. ayant été Nicht créés, von Papa, Mama. pas de père ou de mère, Oh nein, nicht von Pastor. même pas de pasteur, Nicht von irgendein. même pas d'autres Wir personnes. sind geschaffen worden. Nous avons été Hör gut zu, créés. was der Epheserbrief sagt. Regardez ce que Éphésiens dit. Denn wir sind sein Werk. Car nous sommes son ouvrage. Wow! Alléluia. Bruder und Schwestern, Mes frères et sœurs, du bist ein Werk Gottes. tu es l'ouvrage de ce Dieu. Ich bin sein Werk. Moi aussi, je suis son ouvrage. Das heißt, das, was er gemacht und gearbeitet hat, diese Lösung oder diese Ergebnis seiner Arbeit bin ich. Donc, ce Ey. qu'il a fait comme travail, moi je suis le résultat de son travail. Und die Bibel sagt, Et la Bible nous dit, geschaffen in Christus Jesus. nous avons été créés en Jésus-Christ Zu guten Werken. pour de bonnes œuvres. Alléluia. Nicht für schlechten Werken. Pas pour des mauvaises œuvres, Für guten pour Werken. de bonnes œuvres. Wisst ihr, was heißt gut? Vous savez, ça veut dire quoi, bonne? Jemand, der erstmal von seiner Last von gestern weggenommen worden ist. D'abord, une personne qui a été encore prise de son fardeau So ein d'hier. Mensch, Une telle personne, wird sehr gut sein. il sera bon. Halleluja. Alléluia. Halleluja. Amen. Ist wie der gute Samariter. C'est comme le bon samaritain. Wird gut sein. Il sera bon. Und die Bibel sagt, La Bible nous dit welche Gott zuvor bereitet hat. Wow. que Dieu a préparé d'avance. Deswegen kennt er dein Gestern. C'est pour cela qu'il connaît ton passé. Oh, liebe Freunde, tut das weg aus euren Köpfen. Gott kennt mich nicht, das stimmt nicht. Gott hat dich immer gekannt. Alors on lève ça de ta tête que Dieu te connaît pas. Dieu t'a toujours connu. Er sagt, welche dit- Gott zuvor bereitet hat, auf dass wir in ihm wandeln sollen. Wow. Il a dit que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Gott will, Dieu veut dass du Dinge verstehst. que tu comprennes certaines Wie choses. komme ich raus aus meinem Gestern, um Gott mein Heute zu geben? Comment est-ce que je peux Wie? sortir de mon passé et donner mon présent à Dieu? Ich habe viele Ratschläge. J'ai beaucoup de conseils que je peux donner. Apostelgeschichte 7. Actes des apôtres 7. Wir haben da Nous avons là, einen Mann Gottes, der etwas erklärt. il y a un homme de Dieu qui explique quelque chose. Er nimmt die Geschichte von Moses. Il prend l'histoire de Moïse. Apostelgeschichte 27, wir lesen nicht, ist nur so Actes zum des Durchgehen. apôtres 7, 27. On ne veut Ich pas erzähle dire- euch das, alles Je vous jetzt erzähle explique. ich. Ist einfacher. Ja, ihr könnt zu Hause lesen, ist Vous kein pouvez lire Problem. ça à la maison. In Apostelgeschichte 7, Actes des apôtres 7. er erklärt etwas Wichtiges, liebe Il Freunde. explique quelque chose de très Man important. redet hier über Moses. On parle toujours de Moïse. Gott wollte, dass Moses seine Vergangenheit stellt. Et Dieu, il voulait encore que Moïse puisse encore laisser son passé. Gott will, dass du deine Vergangenheit stellst. Il veut que tu laisses ton passé. Er möchte, dass du das siehst vor Augen. Ah, il veut que tu présentes ton passé et tu le vois. Geh devant tes nicht yeux. weg aus deiner Vergangenheit. Ne quitte pas ton passé. Geh zurück. Retourne Erledige Dinge, die erledigt sein muss. et prépare ce qui doit être réparé. Damit die Steine da, Afin que, die Steine, ja, afin que les pierres nicht mehr an Last sind ne soient plus encore un fardeau in dein christliches Leben. dans ta vie chrétienne. Bitte hör mir gut zu und versteh mich sehr Écoute-moi gut. bien. Es Comprenez-moi. ist wichtig für dich und für mich. C'est important pour toi et moi. Gott will, Dieu veut dass du dich stellst, also dass du deine Vergangenheit siehst. que tu vois ton passé. Und die Bibel sagt, nach Ja, einem die Bibel nous dit- Mann Moses, Il nous parle d'un homme Moïse. dieser Mann war schon auserwählt. Et cet homme il avait été choisi. Gott kannte ihn. Dieu le connaissait. Er hat eine Aktion gemacht, er hat einen Soldat umgebracht, einen ägyptischen Soldat umgebracht.
Il a encore tué encore un soldat égyptien. Und die Bibel sagt, ist abgehauen. Et la Bible nous dit qu'il s'est enfui. Ist verschwunden. Et puis il a disparu. Dachte, nach 40 Jahren, die Probleme haben sich gelöst. Et il croyait après 40 ans que les problèmes sont résolus. Ist weggegangen. Il est parti, il s'est Weil enfui. seine Vergangenheit nicht angucken kann. Parce qu'il ne pouvait pas regarder son passé. Wie viele von uns Combien d'entre nous können nicht in ihre Vergangenheit ne peuvent pas angucken? regarder leur passé? Und Gott kommt Et Dieu vient, und besucht ihn. il le rencontre, Redet mit ihm. il parle avec lui. Sagt zu seinem Diener, Et il dit à son serviteur, geh zurück. retourne. Heute sage ich zu euch, Moi je vous dis aujourd'hui, geh zurück. retourne. Hol deinen Stein Va prendre ta pierre. oder die Steine, Ou bien les die pierres dein Leben immer noch halten, damit du nicht vorwärts gehst. qui retient encore ta vie pour que tu ne puisses pas avancer. Wisst ihr, Ereignisse des Lebens führen am meisten Menschen zu sein, wie die heute sind. Alors, ce sont les choses que nous rencontrons dans la vie, ça nous pousse à devenir ces personnes aujourd'hui. Enttäuschungen führen Leute, das zu werden, was die heute sind, weil die enttäuscht waren gestern. Les déceptions poussent encore à la personne de devenir encore ce qu'ils sont aujourd'hui, parce qu'ils ont été déçus. Bitte gib nicht auf, weil es sind Menschen, die gerettet werden können durch dein Zeugnis. Amen. Faut pas abandonner parce qu'il y a des gens qui peuvent être sauvés par ton témoignage. Oh ja, Hagar hat ein Kind bekommen, obwohl Sarah, die Frau von Abraham, sagte, du kannst ein Kind bekommen mit meinem Mann. Alors Agar a eu un enfant parce que la servante Sarah, elle a dit que tu peux avoir un enfant avec mon mari. Nach einer gewissen Zeit, das hat nicht mehr geklappt, Ismael kam auf der Welt, das Kind, und es gab Probleme im Haus von Abraham. Après un certain temps, il y avait des problèmes et puis Ismaël est venu au monde, il y avait un problème dans la maison. Hagar sieht diese Situation. Agar voit cette situation. Diese Ägypterin, die sah das. Et cette Égyptienne, elle a vu ça. Sie sagt, ich muss hier schnell weg. Elle dit que je dois quitter Sie d'ici. packt ihre Sachen und verschwindet in Versteck. Elle prend son enfant et puis ses affaires et puis elle part Und encore bei se ihr, cacher. genau wie bei Moses, Gott kommt und schickt einen Engel und redet es mit ihm. Et Mit comme ihr. Moïse aussi, Dieu vient et parle à Sarah, Und et Agar. er sagt zu Hagar, Il dit à Agar, Hagar, geh zurück. Agar, retourne. Geh Alléluia. zurück. Retourne. Möchtest du in deine Zukunft Gott mithaben? Geh zurück. Si tu veux avoir Dieu dans ton futur, alors retourne. Situation, die man noch nicht gelöst hat, könnte dir in der Zukunft mehrere Probleme verbreiten. Les situations que tu n'as pas réparées, ça va te porter encore beaucoup de problèmes dans le futur. Sachen, die du gestern nicht gelöst hast, morgen wird das deine Stolperfalle sein. Du wirst da drauf stolpern. Les choses que tu n'as pas résolues demain, ça va être encore une pierre d'achoppement pour toi. Halleluja. Amen. Und er sagt, geh Et zurück. qui retourne. Hagar ging zurück. Et Agar est retourné. Wisst ihr warum? Vous savez pourquoi? Gott und Abraham müssten diesen Sohn Ismael segnen. Du kannst nicht mit einem verheißenen Kind weggehen, ohne den Segen des Vaters und von Gott. Parce qu'il fallait que encore Dieu avec Moïse puisse Abraham, puisse encore bénir encore l'enfant. Parce que tu veux partir avec un enfant Abraham, genau. sans avoir la bénédiction du Père et de Dieu. Amen. Amen. Das ist wichtig. C'est important. Geh nicht weg, Ne t'enfuis pas. wenn die Situation noch nicht gelöst ist. Si la situation n'a pas encore été résolue, Es wird dich fangen. ça va te rattraper. Alléluia. Isaac hatte eine Situation nicht mit seinem Vater Abraham gelöst. Im Endeffekt in seinem Leben hat er den gleichen Fehler gemacht wie Abraham. Isaac n'avait pas résolu un problème avec son père, alors il a fait encore après la même erreur avec Abraham. Oh ja, Amen. oh ja. Amen. Das Leben wiederholt sich, wenn man akzeptiert, sein altes Leben mitzunehmen in deine Zukunft. Dann wird dein Leben sich immer wiederholen. Aber wenn du Gott bringst in deine Zukunft, deine Familie, die Bündnis der Familie wird nicht mitkommen in deine Zukunft. Niemals, weil Gott da ist. La vie se répète à chaque fois si tu prends les problèmes du passé dans ton futur. Mais et si tu prends Dieu de ton futur, Amen. tu ne pourras, si tu ramènes les problèmes du passé, tu ne pourras pas encore briser les autels des familles. Amen, können wir für die klatschen. Halleluja. Amen. 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 Wir haben zum Beispiel Ruth. On a peut-être encore Ruth. Und Ruth war eine junge Dame. Et Ruth était encore une jeune Sie femme. kommt von Götzendienst. Elle venait encore d'idolâtrie. Sie kannte Yahweh nicht, Elle Gott. ne connaissait Nein. pas Yahweh, notre Dieu. Elohim kannte sie Elle ne nicht. connaissait pas Elohim. Aus einer ganz anderen Religion, ganz Elle andere venait Sache. d'une autre religion, d'autres choses. Hat aber diesen Mann kennengelernt. Mais elle a rencontré cet homme Zum ersten Mal in ihrem Leben. pour la première fois dans Sie sa vie. erlebt die Liebe ihres Mannes zu ihr. Elle a reçu encore l'amour avec son homme. Sie spürt, wie Gott sie total verändert hat.
Elle a ressenti comment Dieu l'a changée, Sie hat transformée. abgeschlossen mit ihrer Vergangenheit. Et elle a encore fait rupture avec son passé. Deswegen, wo der Mann gestorben ist, hat sie nicht ihre Schwiegermutter verlassen. Warum? Weil ihre Vergangenheit wurde schon gelöst. C'est pour cela qu'elle n'a pas abandonné encore sa belle-mère parce que son passé était déjà résolu. Jetzt gehen wir. Er sagt zu Naomi, die Schwiegermutter. Elle dit encore à Naomi, sa belle-mère, Dein Gott ist mein Gott. ton Dieu est mon Dieu. Keine Person kann akzeptieren, dass dein Gott mein Gott ist, solange diese Person nicht gebrochen ist und seine Vergangenheit nicht abgeschlossen hat. Personne ne peut dire encore que ton Dieu est mon Dieu aussi autant qu'il n'a pas encore fait rupture avec son passé. Ruth wusste, Gott kennt mein Gestern. Ruth savait que Dieu connaît mon passé. Jetzt gebe ich mein Heute durch Naomi. Maintenant, je lui donne encore mon présent à travers Naomi. Und durch meine Zukunft kommt ein Mann namens Boas. Amen. Et à travers le futur, un homme Boaz. Und durch Boas, Et à travers de Boaz, ich werde die Uroma von David. Alléluia. Je deviens une arrière-mère, grand-mère de David. Und ich werde noch Uroma von Jesus. Je deviens encore arrière-grand-mère de Jésus. Weil sie hat verstanden, Parce qu'elle a compris. solange ich nicht abschließe mit der Vergangenheit, Alléluia. Aussi longtemps que je ne fais pas rupture avec mon passé, ich kann nicht vorwärts gehen. je ne peux pas avancer. Ich kann nicht ankommen, wo ich Je ne ankommen peux will. pas arriver où je dois Weil arriver. meine Vergangenheit Parce que mon passé hält mich noch fest. me retient encore. Lerne zu vergeben. Il faut apprendre à Die Steine pardonner. werden fallen. Et les pierres vont tomber. Einer hat dich vergewaltigt. Quelqu'un t'a encore Beispielsweise. abusé de toi. Hat dich beklaut. Il t'a encore volé. Hat dich beleidigt. Il t'a encore parlé mal. Vergebe diese Person. Pardonne cette personne. Sonst in der Zukunft, Sinon, dans ton du futur, triffst deinen Boas nicht. tu vas pas rencontrer ton Boaz. Hey, maman. Halleluja. Alléluia. Die wahre Hochzeit von Ruth war nicht den Sohn von Naomi. Die wahre Hochzeit von Ruth war Boas. Le vrai mariage de Ruth n'était pas encore le fils de mais c'était encore Boaz, le vrai mariage. Menschen können dich zu Jesus führen. Les gens peuvent te ramener vers Jésus. Aber um ein Gouverneur oder Präsident zu kommen, brauchst du sowas wie Naomi. Mais pour devenir un gouverneur, tu as besoin encore d'un Naomi. Halleluja. Alléluia. Du brauchst jemanden, der dich weiterleitet. Tu as besoin d'une personne qui va encore te transmettre Du encore brauchst plus loin. jemanden, der dir die Tür öffnet. Tu as besoin d'une personne qui va t'ouvrir la porte. Du brauchst jemanden, den du siehst als Beispiel für dein Leben. Alléluia. Tu as besoin d'une personne comme exemple pour ta vie. Deswegen, C'est pour cela. verlasse deine Vergangenheit. Abandonne ton passé Schließ damit ab. et fais rupture. Löse alles, was du lösen Tu dois musst. résoudre Und tout ce ab qui va heute, Parce que wo ich aujourd'hui, gerade rede, pendant que je parle, gib dein Leben donne ta vie komplett an Jesus. complètement à Jésus. Gib ihm alles, was du hast. Donne-lui tout ce que tu as. Und er wird für deine Zukunft Alléluia. sorgen. Et il va prendre soin de ton futur. Oh, Halleluja. Amen. Mein Boas weiß ich. Moi, je connais mon Boaz. Kennst du deinen Boas? Est-ce que tu connais ton Boaz? Kennst du deinen Boas? Est-ce que tu connais ton Boaz? Weißt du, wo du ankommen wirst? Est-ce que tu sais où tu dois arriver? Weißt du, was Gott plant mit dir? Est-ce que tu sais que Dieu planifie Weißt du, was avec alles toi? passieren wird? C'est qui va tout se passer. Est-ce que tu connais? Eine Familie verlässt Bethlehem und kommt in eine Stadt, wo du wohnst. Une famille quitte encore Bethléem et arrive dans une ville où toi tu habites. Naomi mit seinem Mann und seine 2 Söhne verlassen Bethlehem angeblich, weil Hungersnot ist. Nein, das war Plan Gottes. Naomi avec ses 2 fils, ils quittent encore Bethléem parce qu'il y avait la famille. C'était pas la famille, c'était le plan de Dieu. Richterbrief 11. Juge 11. Die Bibel sagt, man redet über einen Mann Jephthah. Ihr kennt diese Geschichte On vielleicht. parle d'un homme Jephthé. Dieser junge Mann, Et ce jeune man hat ihn homme, nicht akzeptiert. on ne l'a pas accepté. Lese mal 1. Vers, bitte. 1. Vers. Die Bibel sagt, On va lire le premier verset in Richterbrief. dans Juge. Richterbrief. Richterbrief 11. Guck. Juge 11. Die Bibel sagt, Jephthah, der Gileaditer, war ein streitbarer Held, aber der Sohn einer Hure oder Prostituierte. On dit qu'il était encore un fils d'une prostituée. Gilead, sagt die Bibel, hat Jephthah gezeugt. Gilead a encore mis Jephthé au monde. 2 Informationen.
Deux informations. Wer war Jephthah? Qui était Jephthé? Der Sohn von Gilead. Il était le fils de Und Gilead. zweitens auch, Et deuxièmement, war ein Sohn eines Prostituierten. il était un fils d'une Und prostituée. dritte Information, Et troisième information, man nennt ihn Held. on l'appelle encore un Vaillant Héros. vaillant héros. Ne? Merci. Obwohl hat auch noch nichts getan. Et pourtant, il n'a encore rien fait. Halleluja. Amen. Ich will, dass ihr mich gut versteht. Je veux que tu me comprends bien. Dieser junge Mann, sagt die Et Bibel, ce jeune homme, Abschnitt Bible nous dit, 2, dans le verset als 2, aber die Frau von Gilead ihn Söhne gebar. mais quand Gilead encore donne encore des fils, Das heißt, Jephthah war der Erstgeborene. donc Jephthé était le premier-né. Aber Jephthah Mais Jephthé war auch derjenige, der Probleme hatte, weil die Mutter, also die Frau von seinem Vater, hat ihm nicht akzeptiert, weil seine Mutter eine Prostituierte war. Alors, il n'a pas été accepté par sa belle-mère parce que sa mère qu'il a mise au monde était une prostituée. Alles war okay, solange diese Frau noch keine Kinder hatte. Donc, tout était bon jusqu'à ce que la femme n'a pas encore eu encore d'enfants. Merkt euch im Leben, Vous devez encore remarquer une es chose. gibt Dinge, die du erleben wirst in deinem Leben. Il y a des choses que tu vas encore rencontrer dans ta vie. Gerade wenn es Trennung gibt zwischen Eltern. Surtout quand il y a encore des divisions entre les parents. Oh, ihr werdet Sachen erleben, wenn ihr Vous Kinder allez seid. rencontrer des problèmes. Weil entweder habt ihr eine gute Mutter oder eine gute Vater bekommen. Soit Oder vous eine allez schlechte. recevoir une bonne mère ou bien un mauvais. Und diese Mutter, Et cette mère, sie war eine schlechte Mutter. elle était une mauvaise mère. Sehr schlechte Mutter. Elle était très mauvaise. Jephthah war in diesem Haus, Et Jephthé dans cette maison. aber nachdem diese Frau Kinder bekommen hat Mais après que cette femme a enfanté d'autres und enfants, diese Kinder wuchsen, et ces enfants ont grandi, wurden auch Männer, ils sont devenus des hommes, hat sie eines Tages gesagt, elle a dit un jour, mit seinen Kindern, avec ses enfants, da floh Jephthah von seinen Brüdern. Abschnitt 2. Als aber die Frau Gilead ihn Söhne gebar und die Söhne der Frau groß wurde, stieß sie Jephthah aus und sagte zu ihm, du sollst nicht im Haus unseres Vaters erben. Ey, du nicht. pas toi. Jeder darf was bekommen von unserem Vater, weil er ist sehr reich. Tout le monde peut recevoir de notre Père parce qu'il est très riche. Aber die Kinder von der Frau, von der zweiten Frau, Mais les enfants de la deuxième femme, sagt, du, Jephthah, du bekommst gar nichts. elle dit, toi Jephthé, tu vas rien recevoir. Ey, was für ein Schmerz. Quelle douleur. Du weißt, das sind meine Brüder. Tu sais que ce sont mes frères, Aber die akzeptieren dich nicht als deren Brüder. mais eux, ils ne t'acceptent pas comme leurs propres frères. Kennt ihr diesen Schmerz? Est-ce que vous connaissez cette douleur? Jephthah hört, wie man ihn rausschmeißt. Et Jephthé, il voit comment on le jette. Der Mann war ein Le Held, der rejette. konnte seinen Vater und die ganze Familie und die Frau und die Kinder zusammenschlagen. Il était encore un héros, il pouvait Ich weiß nicht, ob frapper du das tout le verstehst. monde, la mère avec le père et les deux Aber frères. ich beweise euch, Jephthah war ein Mann des Gebetes. Ich werde euch jetzt gleich beweisen. Mais je veux encore vous prouver qu'il était un homme de prière. Das war nicht irgendeine Person. C'était pas n'importe qui. Er kannte Gott. Il connaissait Wie auch Dieu. immer, die Bibel erzählt nicht, wie er Gott kannte, aber die Bibel erzählt, dass er im Gebet war. La Bible nous dit pas comment il était, mais dit qu'il était en train de prier. Und Jephthah, dieser junge Mann, Et ce jeune homme, die haben ihn rausgeschmissen. on l'a encore sorti. Die haben de gesagt, la geh maison. raus von Ils ont hier. dit, sors d'ici. Er ist von Haus rausgegangen. Il est sorti de la maison. Wahrscheinlich mit gar nichts. Sûrement avec rien du tout. Mit gar nichts. Avec rien. Aber er ging raus. Mais il est sorti. Draußen, wo er ging, Et là où est-ce qu'il est sorti? weil er ein Held war, Comme il était un héros, hat er seine Freunde und seine Soldaten gehabt. il avait ses amis et ses soldats. Und die sind in eine Stadt gegangen, wo die sich zurückgezogen haben. Et ils se sont retirés dans une ville. Das Land nennt sich Tob, T-O-B, Tob. Et ce pays, on appelait Und in Tob. dieser Stadt da, wo die Et waren, dans cette ville-là, où est-ce haben qu'ils die étaient, trainiert und alles gemacht, was sie ils se machen. sont entraînés, ils ont fait ce qu'ils pouvaient Und faire. weil Gott Gott ist, Et comme Dieu est er Dieu, provoziert einen Krieg. il a encore provoqué une guerre. Wenn Gott will, dass du das wirst, was er vorbereitet hat für dich, er wird Krieg führen in der Seite deiner Gegner, damit deine Gegner dich kommen und suchen. Et quand Dieu veut que tu deviennes ce qu'il veut que tu deviens, il va encore chercher encore à créer une guerre dans le camp de tes adversaires. Und die Ältesten haben gemerkt, wir werden sterben. Et ils ont remarqué qu'ils vont mourir. Die Ammoniter sind stark, die werden uns umbringen. Les Ammonites sont forts, ils vont encore nous détruire. Und die Ältesten gehen zu ihm. Et ils sont allés vers Die besuchen ihn in dieser anciens. Stadt. Wir lesen nicht, Ils ich sont- erzähle das nur. J'explique un peu. Genau. Ils Ihr sont könnt das zu Hause allés lesen.
visiter cette ville-là encore. Die sind da hingegangen, Ils sont allés dans cette ville. haben ihn besucht. Ils ont visité. Die haben gesagt, Ils ont dit, Jephthah, Jephthé, wir haben ein Problem. nous avons un problème. Wir wissen nicht, was wir machen Nous ne sollen. savons pas ce qu'on va faire. Wir brauchen deine Hilfe Nous avons besoin de ton aide und deine Mannschaft. et ton équipe. Wenn du nicht kommst, Si tu ne viens wir pas, werden ein Problem bekommen. on aura des problèmes. Jetzt gibt Jephthah uns eine Info, die wir vorher nicht hatten. Maintenant, Jephthé nous donne encore une information que nous n'avons pas auparavant. Hört mal, was er sagt. Écoutez ce qu'il dit. Seid ihr nicht gewesen? Il dit, c'était pas vous, Seid ihr nicht gewesen, si c'était pas vous, die mich von Gilead rausgeschmissen haben? qui m'aurez jeté de Gilead. Oh. Das heißt, nachdem die Kinder entschieden haben, dieser Mann kriegt keine Erbe in diesem Haus, Après que ces Hey. enfants, après que ces garçons ont décidé qu'il n'aura pas encore Erbe. héritage, Héritage, merci. genau, Il n'aura Héritage. pas d'héritage. Und die sind wahrscheinlich gegangen bis zum Bürgermeister oder wer auch immer der Ils Älteste sont war. sûrement allés vers les gouverneurs. Und die haben dafür gesorgt, dass sogar in Papier Jephthah nichts bekommt. Ils ont même décidé que sur les documents que Jephthé ne puisse rien recevoir. Und die Ältesten haben auch gesagt, geh weg, wenn es geht, sogar aus unserer Stadt raus. Et même les Wow. anciens ont dit sors, même s'il faut de notre ville. Egal, wer dich rausschmeißt Peu importe qui te fait in deine sortir Vergangenheit, de ton passé, wird dich suchen in der Gegenwart. il va te chercher encore dans ton présent. Wisst ihr warum? Vous savez pourquoi? Weil dein Gott schläft nicht. Parce que ton Dieu ne dort Weil pas. dein Gott ist der Gott über alle Götter. Parce que ton Dieu est un Dieu au-dessus de tous les dieux. Und wird dir diese Gelingen schenken, diesen Kraft schenken. Et il te donnera encore du succès et cette force. Und Erfolg wird dir geben. Il te donnera le succès. Und Jephthah saß da und Et sagt, Jephthé était là, il dit, ihr habt mich doch rausgeschmissen mais aus c'est meinem eigenen vous Haus. qui m'avez fait sortir de ma propre maison, Bei meinem Vater. de mon père. Ich habe nichts getan. J'ai rien fait. Und ihr habt mich Et rausgeschmissen. c'est vous qui m'avez fait sortir. Er sagt, ihr wollt mich wieder. Et vous voulez encore que je revienne. Seht ihr, was passiert, wenn du dein Leben heute Gott gibst? Et tu vois ce qui se passe quand tu donnes ta vie aujourd'hui à Dieu. Die suchen ihn. On le cherche. Und sagt zu denen, Il leur dit, ich komme unter Einbedingung. je viendrai encore sous une condition. Jephthah sagt, zur Älteste, Abschnitt 9, Il dit, wenn ihr mich wiederholt, um gegen den Kinder Ammon zu kämpfen und der Herr sie vor mir dahin geben wird, werde ich dann euer Haupt sein. Amen. Donc il dit que si vous me ramenez là et que je vainc encore les Ammonites, alors c'est moi qui va vous gouverner. Das heißt, ich würde zum Richter. Donc c'est moi qui sera le juge. Ist ein der erste Richter, der sich selber Richter gemacht hat. Il est le premier juge qui s'est fait lui-même juge. Alléluia. Ihr versteht das doch nicht. Vous comprenez pas? Selber sagt, Lui-même il dit, ich will Richter sein. moi je veux devenir le juge. Ich helfe euch. Moi devant vous, Wir gewinnen diesen Krieg. si on gagne ce Wisst ihr, warum combat, das wusste? vous savez pourquoi il le War savait? ein Mann des Gebetes. Parce qu'il était un homme de Weil die Bibel prière. sagt, La Bible nous dit, ich weiß nicht mehr welcher Abschnitt, aber ich glaube 9 immer noch. Und der Herr sagt, dahin gehen wird, werde ich damit, danach sagt die 10 Älteste, ja, die sagen, Gott sei unser Zeuge. Abschnitt 8 sagt Abschnitt 11, sorry. 11 sagt, so ging Jephthah mit den Ältesten von Gilead und das Volk setzte ihm zum Haupt und oberste sich. Und Jephthah redete allein seine Worte vor dem Herr in Mispa. Ein Mann des Gebetes. un homme de prière. Er sagt, Gott, jetzt haben die mich auserwählt. Il dit que Dieu maintenant ils m'ont choisi. Mein Traum ist wahr. Mon rêve s'est réalisé. Ich habe 1100 Mal mehr als die Erbe meines Vaters. Ich bin deren Chef, auch über meinen Vater. J'ai maintenant plus d'hommes encore que mon père, donc je suis le chef au-dessus de mes pères. Das macht nur Gott. Et c'est seulement Dieu qui peut faire ces Liebe choses. Freunde, nur Gott kann sowas tun. Seulement Dieu peut faire ces choses. Gott allein kann sowas tun. Seulement Dieu peut faire ces choses. Halleluja. Amen. Und Jephthah war der Hauptperson. Et Jephthé était encore le juge. Wir gehen nicht jetzt in Detail, machen wir nächstes Mal. Nous n'allons pas rentrer dans les détails. Für mich wichtig war heute, Pour moi, ce qui était important, dass ihr wisst, que vous sachiez eure Gestern que votre passé, kennt Gott. Dieu le connaît. Und Gott allein Et Dieu seul, weiß, was machen wird mit euren Gestern. il sait ce qu'il va faire avec votre passé. Weiß, dass du ihm heute alles geben sollst. Dein Heute gib ihm. Donc donne-lui encore ton présent. Il sait tout. Und sorgt für dein Morgen. Et il va encore s'occuper de ton futur. Ich weiß nicht, was in deinem Leben bis jetzt war. Je ne sais pas ce qui s'est passé jusqu'à présent dans ta vie. Aber ich motiviere dich. Mais moi, je te motive. Meine Motivation für dich ist, Ma motivation pour toi est, schließ ab mit deiner Vergangenheit alors fais rupture avec ton passé. und fang an neu.
Et recommence à nouveau. alles mit Jesus neu aufzubauen. De recommencer à nouveau avec Jésus. Tu so, als wäre deine Vergangenheit nicht da. Fais comme s'il n'y avait pas eu un passé. Nutze es aus, wenn du was brauchst, wie ich jetzt. Ich hole meine Vergangenheit, um etwas zu erzählen in das Wort Gottes, aber Amen. sonst brauche ich es nicht mehr. Donc utilise ton passé si tu veux expliquer quelque chose. Mais sinon, je n'ai pas besoin de cela. Halleluja. Amen. Weil deine Zukunft ist gesegnet. Parce que ton futur est béni. Und ihr seid alle gesegnet. Vous êtes tous bénis. Weil Gott euch liebt. Parce que Dieu vous aime. Wenn einer glaubt an diesen starken Wort, Si quelqu'un croit encore à cette parole den Gott mit uns puissante, gesprochen hat, que Dieu a parlé avec bitte nous, steh auf, sag Alors dreimal lève-toi. Amen. dis Amen. 3 fois, Amen. Halleluja. Amen. Amen. Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. Nur Jesus ist Gott. Seulement Dieu. Seine Liebe verändert uns. Et son amour nous change. Er ist wahrhaftig Gott. Il est réellement Danke, Dieu. Vater, für alles. Merci pour tout. Dir gebührt die Ehre. À toi appartient l'honneur. Im Namen Au nom de Jesus. Jésus. Im Namen Au nom de Jesus. Jésus. Im Namen Au nom Jesus. de Jésus. Lass uns beten. Nous allons prier. Sag, Vater, ich gebe dir mein Heute. Dis, Père, je te donne encore mon présent. Du kennst mein Gestern Tu connais mon passé und sorge für meine Zukunft. et prends soin de mon futur. Bitte bete. Prie. Bitte hebe deine Stimme, bitte Gott an. Élève ta voix et prie. Im Namen Jesus. Au nom de Jésus.